musta na mga higala, ibalik ta atong amigo. Siya tagnan pimintil sa pagkakagawad, kay siya matinud-anon mo serbisyo sa barangay. Busar tagnan pimintil gihapon ta. Si Artagnan inyo nang nasulayan, si Artagnan buutan o kasaligan, si Artagnan sinsiro og mo serbisyo ug sa katawhan mo tabang. Si Artagnan paborito sa mga tao, si Artagnan sa kalinaw siya gisaligan, si Pimentel sa kagawad atong sublian. Ang iyang kapitan si Pedro Balite, daghang mga proyekto iyang nahuman, ni samot kabibo ang barangay Kauswagan. Busa sa kapitan Pedro Balite kitang tanan. Si Artagnan inyo nang nasulayan, si Artagnan buutan o kasaligan, si Artagnan sinsiro og mo serbisyo ug sa katawhan mo tabang. Si Artagnan paborito sa mga tao, si Artagnan sa kalinaw siya gisaligan, si Pimentel sa kagawad atong sublian. Karong Oktubre 28, Pedro Balite atong iboto ug ang iyang mga kagawad nga mga hinashasan. Kitang tanan mag-uban-uban, suportaan atong kapitan. Ayaw na pagduha-duha, Pedro Balite gihapon ta. Si Artagnan inyo nang nasulayan, si Artagnan buutan o kasaligan, si Artagnan sinsiro og mo serbisyo ug sa katawhan mo tabang. Si Artagnan paborito sa mga tao, si Artagnan sa kalinaw siya gisaligan, si Pimentel sa kagawad atong sublian.